Oh, kaya pa nga ikaw ang yacht Kenny eh. 10K makanta. 10K mo, plus 20K. Bakit? Sendan mo kung luxury yacht. Di ba 40K yata? 10K, pero misanan. Pero itang 20K misanan, naligo po. Ako aking 20K nung all day mag-live ko. Pero yung bagsakan misan, ali. 2 years na ako yun kaya itang 40K kaya para nasa. Pati 20K, ito naman natin 20K kaya. Pantanon kaya. Nung atin. Pero feel ko wala, 10K yan pong luxury yacht. Yung Dragon King. Depende. Kitang susupport ko. Nan. Kali kaya paikit. Ali pa, 2 years na ako open kaya. Nitabalo ka pilon kaya ranasan to. 40K ito, di ba? Yan ya chuya. Atin naman eh. Atin naman. Karang SBIP. Araw-gabi nasa isip ka. Ito nga royal. Awatin. Luxury yacht. Manifest tayo. Pota bagsak me. Sabi mo screen record. Joke lang. Kapal ko. Koji, hello. Hi, Gamble. Out there, what did you say? I did not understand. Pota nga.